तुमे ही सुंदर आहे प्रभु शंकर। जय श्री राम दोस्तों, आपको स्वागत करुँ मोर आज नुआ वीडियो के। चलो आज वीडियोटा के देखमा। आज वीडियोटा गोटे बोलबम प्रोग्राम अच्छे। तो बरगढ़ गला रास्तार एकांबर छंग 5 किलोमीटर भीतर के गोटे मंदिर अच्छे। मंदिर ना हो बाबा झाड़ेश्वर मंदिर। तो से झाड़ेश्वर मंदिर न बोलबम प्रोग्रामटा करमा। तो चलुन। तो बर्तमान आम मेन गेट बाटे आसी नहीं पार्लु कहीं बोले से जगार प्रबल भिड़ अच्छे। मेन गेट पूरा मंदिर गाड़ी मोटर लोक बाग बहुत भिड़ होजन। तो आम ये गोटे सर्टकट रास्तार मंदिर भीतर की जीवाले प्रयास चलीजे। तो बर्तमान चलुन मंदिर भीतर जीमा तेनार प्रोग्राम देखमा और प्रोग्राम एंजॉय करमा। तो देखुन सर्टकट रास्तार आले भी केते भिड़ जना पड़ुवा एका बहुत प्रबल भिड़ होते। तो आम मंदिर निके जीमा और से मंदिर भिडियोटा के देखमा। तो श्रावण मासरे भक्त मानकर भिड़ देखुन प्रबल भिड़। काय करमी करम तो फटारे बुला कपाले मोर देई चूले की मनी सीना लगे देलु रे बुला पारुचे तोते मुई देखी। काय करमी करम तो फटारे बुला कपाले मोर देई चूले की जिमी बोली सोते तोर धाम के मन करिछे चुरी मरुछे कांदी मरुछे केबे मखाबू तोर चरण धूला रे भूला नहीं पारुछे सोते मुई देखी मनी सीना लगे देलु रे भूला नहीं पारुछे तोते मुई देखी मनी सीना लगे देलु रे भूला नहीं पारुछे तोते मुई देखी। कांद धरी है मुई सज सिरे देनी गंगा पानी आखि ने झरुचे सते सरा बनर झरी चरण के देमी सते धुई। सतरे से बाबांकर अपार महिमा तांकर महिमार कथा कहले न सरे। तो बाबांकर इला बहुत है लोकों भिड़ देखी आपण मैंने जानुवे। तो सत्यम शिवम सुंदरम सत्य है। तो देखुन एठारे प्रबल भिड़ भक्तंकर और लोके माने प्रसाद बांटिवाई बहुत दूर आसीचन लोकंकर भिड़ देखा। तो चलुन आग को वीडियो देखा। कावरिया कांद धरी है मुई सज सिरे देनी गंगा पानी आखि ने झरुचे सते सरा बनर झरी चरण के देनी सते धुई। ठकी नहीं पारू मते नीला मोर मुई जानिछे खुजी बुलुछे नुरी मरुछे केते दूर चुलो गई लीला हायरे सोते मोनी सीना लोगे देलु भूला के भूला मोनी सीना लोगे देलु भूला मोनी सीना लोगे देलु रे भूला नहीं पारुछे तोते मुई देखी रे भूला नहीं पारुछे तोते मुई देखी। देखन तो एठारे मीठा भात और खटार बंटन चलीजे। तो लोक भी बहुत धैर्य धरिक माने धाड़ी रे आसुचंदी प्रसाद खाइबा। देखन तो बहुत शांति श्रृंखला रे प्रसाद बंटन चलीजे।
আখির মতে নাই না সিনা নাই নরে দুঃখ তুই মোর অসলি মতি। আমি অনুরোধ করছি যে আপন মানে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবে। আপন মানে অধা দূর ভিডিওটা দেখি পলে নেই যাবে, লাস্ট পর্যন্ত দেখলে ভিডিওর মজা আছে। তো আপন মানে এই ভিডিওটা দেখলে কেনতা লাগলা কহবে, কমেন্ট করবে। আপন মানে খালি ভিডিও দেখুছন, লাইক নেই কি কমেন্ট भी नहीं করবা। তো আপন মানে কমেন্ট করুন ভিডিওটা কেনতা লাগুଛି, যে মুই সেন্তা হিসাবে ভিডিওটা আপনার ফ্যান পৌঁছামি। তো সবু ভিডিও আমি থরেকে দেই না পারবার, কারণ এই ভিডিওটা বেশি লম্বা হয়ে তো ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର୍ମା ଇ ବୋଲମକେ ନେଇକରି। ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ତ লোক মানে বহুত দূর আসিছন প্রসাদ বাঁটবার লাগে, আর ই ভিড়কে দেখবার লাগে। ধন দৌলত তুই দুনিয়া পাপর ভেলা তোর চরণে আছে মুপতি। আখির মতে নাই না সিনা নাই নরে দুঃখ তুই মোর অসলি মতি। ধন দৌলত তুই দুনিয়া পাপর ভেলা তোর চরণে আছে মুপতি। সর্বেশ্বর তুই গঙ্গাধর তুই মুই জানিছে, ভালি মরুছে বুড়ি যাউছে বুড়ি যাউছে। কেতে ধুরু লগাই অছু লীলা, হায়রে সতে মনি সিনা লগাই দেলু ভুলা। ওই হো ভুলা মনি সিনা লগাই দেলু ভুলা, মনি সিনা লগাই দেলু রে ভুলা। নাই পারুছে তোতে মুই দেখি, তাই করমি করম তো ফটারে ভুলা। গোপালে মোর দেইছু লেখি, জিমি বলি সতে তোর ধামকে মন করিছে। চুরি মরুছে কান্দি মরুছে, চুরি মরুছে কান্দি মরুছে। কেবে মোকাবু তো চরণর ধুলা রে ভুলা। গোপালে মোর দেইছু লেখি, ওই হো ভুলা গোপালে মোর দেইছু লেখি। তে ভুলা গোপালে মোর দেইছু লেখি, ওই রে ভুলা গোপালে মোর দেইছু লেখি।